তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু ডাইনেমা ব্লগ। তো আজি মানে কি ৰাম মন্দিৰ উদযাপন কৰিছিল। তো আজি আমি গৈ আছোঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰ। তো বশিষ্ঠ মন্দিৰত আজি মানে কি 1,11,111 ছাতি জ্বলাব। তো এইটো চাবলৈ গৈ আছোঁ। তো বলক তাৰে পৰিৱেশটো কি হৈ আছে। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। চাকি দিয়ে হনুমানক বনাইছে, পেইণ্টিং কৰিছে ৰামৰ। চাকিকেইটা জ্বলাৰ পিছত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয়। में भी अगर कोई लाइट है बहुत মানুহ আহিছে, বহুত মানুহ। এইটো কি ধুনীয়াকৈ ওম চাকি দিয়ে ওম বনাইছে আৰু এইটো पेंटिंग করেছে। आवाज जोर से अयोध्या तक पहुंचना चाहिए। बोले जय श्री राम, और जोर से जय श्री राम, जय श्री राम। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বন্তিসমূহ প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰে। এতিয়া বন্তি জ্বলাব পাৰে। সকলোকে বন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। আৰু বশিষ্ঠশ্ৰম দেৱালয়ত আগত সকলো শ্ৰদ্ধালু তথা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আইন আৰু শৃংখলা বজাই ৰাখি আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হয়। আহক আমি সকলোৱে মিলি আজি আমি এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হওঁ। 1,11,111 গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আজি আমি ইয়াত ঐতিহাসিক সাক্ষী হওঁ। ধন্যবাদ। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। सभी दिया जलाने वाले मन मन में भगवान राम का नाम लें और मंत्र के साथ साथ दिया जलाते रहें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वादिसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी मेधाधर पुष्टि गौरी पुष्टि प्रभादिति एताभि पाहि तनुवि अष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगा विद्यास्थाने वच माता तदीय पद पंकज भक्ति युक्ता एतां भजन्ति निखिला नपरान् विहाय ते निर्जरतमह्यान्ति कलेवरेण भुवनि वायु गगनाम्बुधि निर्मितेन। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमो स्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुलारविन्दाय तपत्रनेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्ण ज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। ओम अभिसिद्धार्थ सिद्धार्थ पूजितो या सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायामि समारूढं शूलहस्तं महाबलं महाकालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। नमस्यामि सर्वादिष्टनिवारणान् भक्तियागस्य सिद्ध्यर्था पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया। ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसारतनां
सर्वम जगद्व्यापिनी वीणा पुत्रकधारिणी अभयराम जात्यंधकारापाम अग्रेयस्ताधिमालिकां विरक्तिं पद्मासने संस्थितां वन्दे रामवनस्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां आग्रालयकारिणीं सुवर्णा हेमवाणी सूर्यां हिरण्यमयं लक्ष्मीं जातवेदो मावा अस्मना देवतादेशो संपूर्णस्यादिति श्रुति ओम शरीराभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मयि তেখেতে আমি অলপ আপডেট কৰিবলৈ অনুৰোধ আছোঁ আমাৰ পিছ থকা এই চিৰিখিনিটো থাকি আছে এইখিনি যাবৰ বাবে জনাই যিসকলে ইতিমধ্যে জনালে তেখেতসকলক অলপ আঁতৰি নি পেলাই বেলেগক সুবিধা দিবলৈ আহ্বান জনালোঁ চিৰিৰ সন্মুখত চাকিসমূহ জ্বলোৱা হ'ব গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে সোমাইছে দেৰি হ'ল দয়া কৰি আঁতৰি দিলে সুবিধা হ'ব